अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने IPS प्रोबेशनरी से ख्वाहिश की कि वो काबिल रसाई जवाबदा बने ताकि पुलिसिंग को मज़ीद मुस्तहकम और मुनासिब बनाया जा सके। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की तारक रामाराव ने कहा है कि हुकूमत दूसरे मरहले में SNDP के दूसरे मरहले के कामों का आगाज़ करेगी। उसके मुताबिक मंसूबे तैयार किए जाएंगे। मरकजी वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स के नए स्लैब और शरहों से अवाम के हाथों में मज़ीद रकम आएगी। BRS के रुकन कौंसिल बंडा प्रकाश मदिराज ने कानून साज कौंसिल के नायब सदर नशीन के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन पर जोर दिया कि जिसका मकसद सलामती को मुस्तहकम बनाना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के ज़रिए 3 चीज़ों बेदारी, तैयारी और निफाज से हेड कांस्टेबल की सतह से DGP की सतह तक तमाम टेक्नोलॉजी से लेस करना और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुस्तहकम करना है ताकि किसी भी किस्म के चैलेंजेस का सामना करने के लिए वो तैयार रहें। उन्होंने सरदार पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में आज IPS प्रोबेशनर्स के पासिंग आउट परेड से खिताब किया। अमित शाह ने IPS प्रोबेशनर्स को अमृतकाल बैच करार दिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मौसर इक़दाम के नतीजे में तशद्दुद के इलाकों में गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान कमी आई है और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, शुमाल मशरक़ी इलाकों में शोरस पसंदी और बाएँ बाजू की इंतहा पसंदी पर मजबूत सियासी अज़्म और सिक्योरिटी एजेंसियों के इस्तेहकाम की वजह से काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई। उन्होंने IPS प्रोबेशनर से ख्वाहिश की कि वो काबिल रसाई जवाबदा बने ताकि पुलिसिंग को मज़ीद मुस्तहकम और मुनासिब बनाया जा सके। उन्होंने IPS अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो मुल्क के माशी मराकिज़ गरीबों को सिक्योरिटी फराहम करे और जराइम की रोकथाम करे। 187 प्रोबेशनर्स बशमूल 37 खातून अहदेदारों और 29 बैरूनी पुलिस अहदेदारों ने इस परेड में हिस्सा लिया। मरकजी वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स के नए स्लैब और शरहों से अवाम के हाथों में मज़ीद रकम आएगी। उन्होंने नए स्लैब और शरहों पर एक सवाल का जवाब देते हुए नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद औसत तबके के टैक्स को बोझ को कम करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रास्त महासिल को आसान बनाने और शरहों में कमी का वादा किया है ताकि मुतवस्सित तबके पर यह बोझ न बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अदायगी की सूरत हाल का तवाज़ुन काबिल इंतज़ाम है क्योंकि खिदमात की बरामदात बेहतर हो रही है और रकम की मुंतकली भी ज़्यादा हुई है। इस माह की 15 तारीख से फिजी में 3 रोज़ा 12वीं आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाएगी। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से हुकूमत फिजी के ताउन से एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी सौरभ कुमार ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का असल मौजू हिंदी मसनवी ज़हानत की रिवायती मालूमात दिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म फ़िजी सितिविनी राबुका वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने कहा है कि हुकूमत दूसरे मरहले में स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम SNDP के दूसरे मरहलों के कामों का आगाज़ करेगी और इसके मुताबिक मंसूबे तैयार किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने असम्बली में कहा कि हुकूमत इस पाबंद है कि हैदराबाद सैलाब के मसाइल का सामना न करे। उन्होंने कहा कि शहर में पहले मरहले में SNDP के काम शुरू किए गए जिसके नतीजे में बारिश के पानी का आसानी से बहाव रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी भरने के वाक़यात के बगैर हुआ है। नालों पर कब्ज़ों से मुतालिक वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलुगुदेशम के दौर में तश्कील दी गई किर्लोस्कोर कमेटी ने शहर में 28,000 गैर मजाज कब्ज़ों की निशानदही की है और हुकूमत अरकान असम्बली के अलावा दीगर से बगैर किसी रिवार्ड के SNDP के कामों को अंजाम देने की ताउन देने की ख्वाहिश कर रही है। बलकापुर नाले के सिलसिले में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि दिफा की अराज़ी पर 9.7 करोड़ रुपये की सरफे से नाले की मुंतकली के काम अंजाम देने की इजाज़त हासिल की गई है। रियासती हुकूमत ने ज़ाब्ता अखलाक के सबब नए सेक्रेटरीट की इफ्ताही तकरीब मुलतवी कर दी है।
MLC के 2 ओहदों टीचर्स MLC और हैदराबाद इदारा जाती मकामी MLC के 2 साल में एक मरतबा होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में एलामिया जारी किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने 17 फरवरी को सेक्रेटरीट की इफ्तिताई तकरीब के सिलसिले में मरकज़ी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की, ताहम इलेक्शन कमीशन ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया और हुकूमत ने इफ्तिताई प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में ये बात बताई गई। BRS के रुकन कौंसिल बंडा प्रकाश मदिराज ने कानून साज कौंसिल के नायब सदर नशीन के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। प्रकाश ने असम्बली के सेक्रेटरी नसीम आचार्य को अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। प्रकाश के साथ वज़ीरात तारक रामाराव, हरीश राव, प्रशांत रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। चूँकि कौंसिल में BRS को अक्सरियत हासिल है, इसलिए इम्कान है कि बगैर किसी चैलेंज के प्रकाश इंतखाबात में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म और शहरी तरक्की तारक रामाराव ने कहा है कि 4 मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट रियासती हुकूमत के लिए विक़ार का मामला है और शहरी आने वाले 6 माह में बेहतर नताइज देखेंगे क्योंकि ये काम तेज़ी से जारी है। उन्होंने मजलिस के अरकान असम्बली की जानिब से इस प्रोजेक्ट पर पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए तयक़ुन दिया कि वो खुद कामों की निगरानी कर रहे हैं क्योंकि 4 मीनार हैदराबाद के लिए फ़ख्र का मामला है। 4 मीनार हैदराबाद की हमेशा अलामत रहेगा। लाल बाज़ार की बहाली, दोबारा तरक्की, सरदार महल की दोबारा तरक्की, मुसा नदी पर पैदल चलने वालों के लिए ब्रिजेस, खिलवत, कदीम RTC बस स्टेशन में मल्टी लेवल कार पार्किंग, बादशाही आशुरखाना, गुलजार हाउस, काली कमान की बहाली, मीर आलम मंडी और मुगल चौक को दोबारा तरक्की देने के काम प्रोजेक्ट में का हिस्सा हैं। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने वाज़ेह किया कि दस्तूरी मसाइल के सबब भद्राचलम की बल्दिया के तौर पर जदीदकारी का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने असम्बली में तेलंगाना पंचायत राज तरमीमी बिल 2023 को पेश करने के दौरान भद्राचलम के रुकन असम्बली P वीरैया की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि दस्तूर की दफ़ा के मुताबिक शेड्यूल इलाके की तोसी मुमकिन नहीं है, इसलिए भद्राचलम की बल्दिया के तौर पर जदीदकारी नहीं की जा सकती। देबाशीष चट्टोपाध्याय ने NTPC सदरन रेजिडेंट के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। क़ब्ल-ए-ज़ैन उन्होंने CEO NCPCL के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी। NIT दुर्गापुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चट्टोपाध्याय 1996 में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रहे। इन्हें पावर प्लांट्स को चलाने और देखभाल के शोबों में वसी तजुर्बा है। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके काली खबर में बिजली के ट्रांसफार्मर में तेल के रिसाव का वाक़या पेश आया। हैदराबाद पुरानी बस्ती दबीरपुरा थाने के इलाके काली खबर में ट्रांसफार्मर में तेल फटने से ट्रैफिक जाम हो गया। इत्तला मिलते ही फायर डिपार्टमेंट के एहलकार मौके पर पहुंचकर आग बुझाने वाले आला से आग बुझाई। ट्रांसफार्मर से मुल्हिका टायर की दुकान में आग भड़क उठी, जिससे कुछ इमलाक को नुकसान पहुंचा। సాయంత్రం 5:15 గంటలకు ఈ అబీద్ అలీ ఖాన్ ఐ హాస్పిటల్ ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఆయిల్ లీక్ అయి మంటలు వచ్చినాయని చెప్పని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే మా ఆఫీసర్స్ ఇంక్లూడింగ్ మా డీసీపీ గారు వెంటనే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఒకసారికి ఇన్ఫర్మేషన్ అయింది. మేమందరం కలిసి వచ్చేసాం. ఇక్కడ అప్పటికే ఇక్కడ యూత్ అంతా గ్యాదర్ అయ్యి ఆ మంటల్ని ఆపడానికి మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేసిండ్రు. వీళ్ళకు ఫైర్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ఎంటైర్ వాటర్ కొట్టేసి అంతా క్లియర్ చేసారు. దేవుడి దయ వల్ల అదృష్టం వల్ల ఎక్కువ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ ఏం కాలేదు. మామూలు ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అయింది. మనుషులు కూడా ఎవరు కూడా డ్యామేజ్ కాలేదు. ఎనీవే शमशाबाद देही पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते रंगारेड्डी ज़िले शमशाबाद के आटो नगर में चोरी की वारदात अंजाम दी। मुल्ज़िम A1 गौस खान, A2 मोहम्मद फराज अहमद, मोहम्मद अली अहमद A3, ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख A4, अतापुर, सैयद समर, मेहदीपट्टनम, राजेंद्र नगर A5। ये पाँचों गुंडे आधी रात को आटो नगर आए और वहाँ मौजूद सामान को ताला लगाकर गाड़ियाँ और तरह तरह की चीज़ें चोरी करके ले गए। आज ये 2 कारों में सफ़र कर रहे थे। शक की बुनियाद पर इनसे पूछगिछ की गई। उन्होंने इतराफ़ किया कि चोरी की वारदातें उन्होंने ही की हैं। शमशाबाद देही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्हें रिमांड पर भेज दिया। ट्रैफिक पुलिस के छुपकर फोटो लेने का मसला अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में उठाया। कहा छोटे मोटे चालानात माफ़ किए जाएं।
قائد مجلس مقننہ اکبرالدین اویسی نے کہا کہ حیدرآباد میں ٹریفک پولیس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے بجائے تصویر کشی پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج قانون ساز اسمبلی میں کہا کہ ٹریفک پولیس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے بجائے کونے کونے میں چھپ کر چھک فوٹو لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب لوگ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں، گیس پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک طرف لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں تو دوسری طرف باہر نکلنے پر پولیس فوٹو لے کر انہیں مزید پریشان کر رہی ہے، ٹریفک چالان کر کے انہیں مزید تکلیف دی جا رہی ہے۔ اکبرالدین اویسی نے کہا کہ صرف غریب لوگ ہی ٹریفک چالان کا شکار ہے۔ قائد مجلس نے کہا کہ ان پر رحم کیجیے۔ انہوں نے چھوٹے موٹے چالانات خاص طور پر آٹو اور بائکس کے معاف کرنے کی خواہش کی۔ And one more thing, sir. Sir, یہ traffic چالانات, sir. Sir, traffic police is supposed to regulate the traffic, sir. Magar we see, sir, the traffic police is not regulating the traffic, sir. They sit in one corner, hiding, and they keep on clicking pictures, sir. ایک کونے میں کہیں بھی چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں, چھک چھک فوٹو چالان گھر پہ. سر غریب لوگ ہیں, مہنگائی سے پریشان ہیں, رحم کریے ان پر. میری آپ سے درخواست ہے, تھوڑا رحم کریے سر ان پر. گیس کی قیمت بڑھنے سے پریشان, پیٹرول سے پریشان, ڈیزل سے پریشان, مہنگائی سے پریشان, گھر سے نکل رہے ہیں تو پولیس والوں سے پریشان, چھپا ہوا ہے, ٹک ٹک مار دے رہا ہے, چالان بھیج دے رہا ہے. سر اور اس میں سر غریب کو ہی چالان بھرنا پڑا ہے. میں حکومت سے مطالبہ کروں گا, ہوم منسٹر صاحب سے کہوں گا, ہاں صاحب صحیح ہے, یہ ضروری ہے کہ ہم کو قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ہیلمٹ پہننا ہے, ٹرپل رائڈنگ نہیں ہونا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ذرا تھوڑی اتنی سختی نہ کرے, میری آپ سے درخواست ہے. اور جتنے چھوٹے موٹے چالانات ہیں ان کو اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کریے, غریب عوام خوش ہو جائے گی. چھوٹے موٹے معاف کر دیجئے. ایٹ لیسٹ کووڈ کے ٹائم پر بھی ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ کووڈ کے ٹائم پہ جو چالانات ہوئے اس کو معاف کریے. ویسے ہی اگر ٹو ویلرز کا اگر رہا چھوٹی. خواتین کے ساتھ بدتمیزی پر 2 نوجوانوں کے سر مونڈ دیے گئے. کرناٹک پولیس نے وجے پور ضلع میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر 2 نوجوانوں کے سر مونڈ کر انہیں گاؤں میں پریڈ کروانے پر 7 افراد کو گرفتار کر لیا. یہ واقعہ جمعہ کو وجے پورہ تعلقہ کے ہیگاڑی حالے موضع میں پیش آیا. پولیس کے مطابق نوجوانوں نے ممبئی میں مقامی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. نوجوان اور خواتین مہاجر مزدوروں کے طور پر ممبئی گئے ہوئے تھے. خواتین نے وہاں سے اپنے والدین اور رشتہ داروں کو نوجوانوں کی بدتمیزی کی اطلاع دی. برادری کے بزرگوں نے بدتمیزی کرنے والے نوجوانوں کو ممبئی سے گاؤں بلایا. انہوں نے اجلاس منعقد کیا جس میں سر مونڈ کر گلے میں چپلوں کا ہار ڈال کر انہیں گاؤں میں گھمانے کا فیصلہ کیا گیا. اس خبر نے تنازع پیدا کر دیا اور پولیس محکمے سے گاؤں والوں کی ملکی قانون کی خلاف ورزی اور اپنے ہی قوانین بنانے پر سوال کیا گیا. وجے پورہ دیہی پولیس گاؤں پہنچی اور معائنہ کیا. پوچھ تاچھ کے بعد انہوں نے گاؤں سے لمبانی طبقے کے 7 افراد کو اپنی تحویل میں لے لیا. مزید تحقیقات جاری ہیں. تریپورہ انتخابات میں آسام اور گجرات پولیس کی تعیناتی پر سی پی آئی ایم کو اعتراض. الیکشن کمشنر سے کی شکایت. تریپورہ اسمبلی انتخابات کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کی مہم سے چند گھنٹے قبل حزب اختلاف کی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ سی پی آئی ایم نے ریاست میں گجرات اور آسام پولیس کی تعیناتی کے خلاف الیکشن کمشنر سے شکایت کی ہے. لیفٹ پارٹی نے کہا ہے کہ گجرات اور آسام میں پولیس کی تعیناتی خفیہ مقصد کے تحت بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے. سی پی آئی ایم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی زیر اقتدار ریاستوں کو پولیس کو تریپورہ میں انتخابی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا ہے جن کا استعمال انتخابات کے دوران حکمراں جماعت کی ہدایت پر پولنگ اسٹیشنوں کی نگرانی کے لیے کیا جائے گا. سی پی آئی ایم پولٹ بیورو کے رکن نیلوپتوپل باسو نے تریپورہ میں بارڈر سیکورٹی فورس کی جگہ گجرات اور آسام سے پولیس فورس کی تعیناتی پر تشویش کا اظہار کیا. خیال رہے کہ ریاست میں 16 فروری کو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست میں انتخابات میں صرف مرکزی نیم فوجی دستوں کو ہی تعینات کیا جانا چاہیے. خط میں وشال گڑھ کے ایس ڈی پی اور راہول کو ہٹانے کے سلسلے میں بھی الیکشن کمیشن کی توجہ مبذول کرائی گئی. جو سنگین الزامات کا سامنا کر رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ آسام کے وزیر اعلیٰ تریپورہ میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں, اسی لیے ریاست میں آسام پولیس کی موجودگی تشویش کا موضوع ہے. اسی طرح ملک کے دوسرے کونے گجرات سے پولیس کی تعیناتی کو انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے والے بیرونی عنصر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ریاست میں صرف مرکزی فورسز کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے. ٹھہری ہوئی مال گاڑی کے نیچے سے گزرنے کی کوشش, ٹرین خاتون ٹیچر پر سے چل پڑی.
बिहार में गया कोडोर मारेल सेक्शन के दरमियान तांकोपा स्टेशन पर मालगाड़ी की वैगन एक खातून के ऊपर से गुजर गई। इस वाक़े की एक वीडियो भी सामने आई है। इस वाक़े में खातून महफूज रही, हालांकि इसके सर पर चोट आई। वाक़े के बारे में सिकंदर यादव और पंकज कुमार ने बताया कि दोपहर 1 बजे मालगाड़ी अपलोप में खड़ी थी। इसी वक्त आसनसोल वाराणसी ट्रेन टंकोपा स्टेशन पहुंच गई थी। बादल भेगा प्राइमरी स्कूल में काम करने वाली खातून टीचर वनीता कुमार मुसाफिर ट्रेन के लिए स्टेशन आई थी। मुसाफिर ट्रेन के लिए खातून टीचर ने नीचे से अपलोप में खड़ी मालगाड़ी को क्रॉस करना शुरू कर दिया। फिर बगैर किसी तला के मालगाड़ी चलने लगी। ट्रेन चलने के दौरान खातून पटरी के दरमियान गिर गई। इसके बाद मालगाड़ी खातून के ऊपर से चलने लगी। होशियारी से काम लेते हुए खातून ने अपनी जान बचाई और बाहिफाजत बच गई। लोग फौरी तौर पर जख्मी खातून को अस्पताल ले गए, जहां इसका इलाज किया गया। इसके साथ ही लोगों ने खातून के अफराद ख़ानदान को फ़ोन करके इस वाक़े की इत्तला दी गई। इस हादसे में खातून के सर पर चोट लग गई। स्टेशन पर मौजूद गाँव वालों ने बताया कि यह रेलवे अहदेदारों की लापरवाही है। अगर ट्रेन के चलने की इत्तला मिल जाती तो खातून खड़ी मालगाड़ी के नीचे से घुसकर इसे अबूर न करती। ऐसे लापरवाह अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज सिंगापुर से हिंदुस्तान आ रहे हैं आरजेडी सरबराह लालू यादव। बेटी रोहिणी ने की दिल को छू लेने वाली अपील। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सदर लालू यादव आज सिंगापुर से हिंदुस्तान लौट रहे हैं। ये जानकारी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद ट्विटर के दी है। रोहिणी ने 9 घंटे पहले ट्वीट किया और लिखा, मुझे आप सबसे एक अहम बात कहना है। ये अहम बात हमारे लीडर मोहतरम लालू जी की सेहत के बारे में है। 11 फरवरी को वालिद साहब सिंगापुर से हिंदुस्तान जा रहे हैं। मैं एक बेटी होने के नाते अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अपने वालिद को सेहतमंद बनाने के बाद आप सबके दरमियान भेज रही हूँ। अब आप लोग मेरे वालिद का ख्याल रखिएगा। आपको बताते चले कि 5 दिसंबर 2022 को लालू यादव के गुर्दे की पेवंदकारी सिंगापुर में हुई थी। इनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने वालिद को एक गुर्दा अतिया किया है। रोहिणी लालू की 7 बेटियों और 2 बेटों में से दूसरे नंबर की बेटी है। उत्तर प्रदेश कानून साज कौंसिल में एलओपी की शनाख्त खत्म करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली सेक्रेटरी से जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कानून साज कौंसिल में क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एलओपी की पहचान खत्म करने के फैसले को चैलेंज करने के मामले में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में असेंबली सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है। एसपी एमएलसी लाल बहारी यादव की दरख्वास्त पर सीनियर वकील श्याम देवान ने इनकी तरफ से कहा कि 90 मुंतखब और 10 नामजद अरकान है। सवाल यह है कि 10% हुक्मरानी की बुनियाद किसको समझा जाए। जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि मुझे लगता है कि मसला पिछली लोकसभा में उठाया गया था और पता चला कि फीसद ज़रूरी नहीं है। जब अपोजिशन हो जाए तो लीडर भी होना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक कानून की तरफ से ममानियत न हो, अपोजिशन का मतलब सिर्फ हुकूमत में नहीं होता। हम इस मामले पर नोटिस जारी कर रहे हैं। लाल बहारी यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मेट्रो रेल टिकट की कीमत बढ़ाने पर खामोश नहीं बैठेंगे, KTR। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि मेट्रो रेल के टिकट की कीमतों में मर्जी के मुताबिक इजाफा किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि RTC के बराबर कीमतें होनी चाहिए। रियासती वज़ीर ने असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान अरकान की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट तक एक्सप्रेस मेट्रो का काम अंदरून 3 साल मुकम्मल करने के लिए हिकमत अमली को ख़तियत दी गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का मतलब चार मीनार है, ये बात सभी जानते हैं। हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो के कामों के लिए संजीदा है। KTR ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकज़ी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट में ताउन नहीं कर रही है। उन्होंने इस मामले पर असम्बली में तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की तजावीज़ का जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों में सिर्फ मेट्रो को ही फंड दिया जा रहा है। आज बारकास प्लैटिनम कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आया, जिसको दक्कन डेमोक्रेटिक क्लब के सदर हबीब मोहसिन की जानिब से मुनाकिद किया गया। इस टूर्नामेंट को रेड रोज मार्ट ने स्पॉन्सर किया। बारकास प्लैटिनम क्रिकेट टूर्नामेंट को तारीखी मैदान अब्बास स्टेडियम वाक़ बारकास में खेला जा रहा है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट का हर मैच 20 ओवर का होगा। आज चूँकि इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह था, ट्रायल मैच के तौर पर मीडिया 11 ब्रदर्स और CRPF की टीमों के दरमियान खेला गया। इन मुकाबलों का आज ऑफिशियल पहला मैच रॉयल ब्रिगेडियर और बूम बूम के दरमियान बूम बूम क्रिकेट क्लब के दरमियान में खेला गया और इन मुकाबलों में जो भी टीम फाइनल में जीत हासिल करेंगी, इस टीम को 1 लाख रुपये और रनर अप टीम को 50,000 रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि बारकास प्लैटिनम कप टूर्नामेंट का पहला टूर्नामेंट है। दक्कन डेमोक्रेटिक क्लब की जानिब से कई फलाही काम किए जाते हैं
اور نوجوانوں میں کھیل کی دلچسپی کو فروغ دینے کے مقصد سے مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ اس تنظیم کے صدر حبیب محسن صاحب کی نگرانی میں میچز ہوں گے۔ ان میچز کو آفیشیل امپائرز کے ذریعے کروایا جا رہا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کے انچارج حبیب عبود خالد راشدی ہوں گے۔ اس عظیم تاریخی میدان عباس اسٹیڈیم میں 19 فروری کو فائنل میچ کا مقابلہ کھیلا جائے گا۔ اس کے علاوہ بارکس کرکٹ کلب کے سینئر کھلاڑی تمام میچز کے موقع پر موجود رہیں گے۔ کانگریس غریبوں کے حق میں کام کرتی ہے اور بی جے پی اڈانی جیسے دوستوں کے لیے، ملکارجن کھڑگے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ایس بی آئی اور LIC کا پیسہ اپنے دوست اڈانی کو غلط طریقے سے دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عام آدمی کا پیسہ ہے جس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں سوال پر اٹھے لیکن وزیر اعظم مودی نے جواب دینا تو دور اڈانی کا نام تک نہیں لیا۔ انہوں نے جھوٹ اور حربوں کی تمام حدود عبور کر لی ہے۔ کانگریس صدر کھڑگے ہفتے کو جھارکھنڈ کے پاکوڑ اسمبلی حلقے کے گمانی سری کنٹا ہائی اسکول کے میدان میں کانگریس کی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہم کے آغاز کے بعد عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ رسوئی گیس سلنڈر تک بھروانے میں لوگوں کو پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ ملک میں 71,000 اسکولوں کو مودی جی نے بند کرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی بار بار غریبوں کی بات کرتے ہیں لیکن وہ غریبوں کو ختم کرنے میں مصروف ہیں۔ کھڑگے نے کہا ہم نے پارلیمنٹ میں غریبوں کی بات کی تو ہماری تقریر کو غیر پارلیمانی قرار دے دیا گیا۔ ہم ملک میں کسانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، مزدوروں کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن بی جے پی اپنے دوستوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ ریاست جھارکھنڈ میں ہیمنت سورین کی قیادت میں جو حکومت چل رہی ہے اس نے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں۔ ہم متحد ہو کر چلیں گے تو مودی جی جو دکھا دیں گے ہم ان کی من مرضی کے خلاف ہیں۔ جھارکھنڈ میں اس مہم کے آغاز کو لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کی شروعات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ملبے میں پیدا ہونے والی شامی بچی کا نام آیت رکھا گیا۔ شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں جہاں دیگر ہزاروں لوگوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں وہاں اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ بھی رونما ہوا۔ شمال مغربی شام کے قصبے چندیرس کا ایک اپارٹمنٹ جب زلزلے کے جھٹکے برداشت نہ کر سکا اور منہدم ہو گیا تو اس کے ملبے تلے دب کر ایک پورا خاندان مٹ گیا۔ تاہم اسی ملبے تلے حیرت انگیز طور پر ایک نئی زندگی روشنی کی طرح پھوٹی اور مرنے سے قبل خاتون کے ہاں ایک بچی نے جنم لے لیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو کے ساتھ جب یہ خبر سامنے آئی تو دنیا بھر میں لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور بچی کے لیے افسوس کا اظہار کیا گیا جو اس دنیا میں آتے ہی یتیم و یسیر ہو گئی تھی۔ اس بچی کا نام اب آیت رکھا گیا ہے یعنی اللہ کی نشانی، اور اس کی والدہ کا نام افرا ابو ہادیہ تھا۔ بچی کو ایک اسپتال میں طبی نگہداشت کے لیے رکھا گیا ہے اور صحت یاب ہونے پر اس کے بڑے چچا صلاح البدر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس شامی بچی نے زلزلے میں اپنے ماں باپ کے علاوہ 4 بہن بھائیوں کو کھویا ہے۔ جب اسے ملبے تلے نکالا گیا تو اپنی مری ہوئی ماں کے ساتھ آن و نال سے جڑی ہوئی تھی۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے اموات کی تعداد 25,000 سے زائد ہو گئی۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے اموات کی تعداد 25,000 سے زائد ہو گئی اور 80,000 سے زائد زخمی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکیہ اور شام میں زلزلے سے متاثرہ عمارتوں کے ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے اموات کی تعداد 25,000 سے تجاوز کر گئی اور مزید اضافے کا خدشہ ہے جبکہ 80,000 سے زائد زخمی ہیں۔ ترک میڈیا کے مطابق ترکیہ میں مرنے والوں کی تعداد 20,213 اور زخمی 70,000 سے زائد ہیں جبکہ شام میں 3,500 افراد جان سے گئے اور زخمیوں کی تعداد 52,000 بتائی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عمارتوں کے ملبے تلے افراد کے زندہ رہنے کی امید دم توڑ رہی ہے، تاہم ملبے تلے زندگی کے آثار تاحال موجود ہیں۔ تباہ کن زلزلے سے ترکیہ اور شام میں کروڑوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ 6,000 عمارتیں اور ہزاروں سڑکیں تباہ ہوئی۔ رابطہ، سڑکیں اور ریلوے کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے جبکہ اناطولیہ کی تاریخ مسجد بھی شہید ہو گئی۔ شدید سردی میں لوگ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ ورلڈ بینک نے متاثرین اور امدادی کاموں کے لیے $1.78 بلین دینے کا اعلان کیا ہے۔ مالیاتی رینٹنگز کے ادارے فش نے $4 ارب کے نقصانات کے خدشے کا اظہار کر دیا ہے۔ جو متاثرین ٹینٹ میں رہنا نہیں چاہتے وہ گھر لے لیں، کرایہ ہم ادا کریں گے۔ اردوغان۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے زلزلے میں گھروں سے محروم ہونے والے افراد کے لیے 1 سال کے کرائے کی ادائیگی کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوغان نے مشرقی ترکی کے صوبے عادمان کا دورہ کیا جہاں انہوں نے زلزلہ متاثرین سے ملاقات کی۔ اردوغان نے صوبے عادمان میں تلاش اور بچاؤ کی کوششوں کا معائنہ کرتے ہوئے کہا بطور قوم ہم اپنی تاریخ کی سب سے بڑی آفات کا سامنا کر رہے ہیں، متاثرین کی بھرپور مدد کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ جو متاثرین ٹینٹ میں نہیں رہنا چاہتے وہ گھر کرائے پر لیں، 1 سال تک کرایہ ہم ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم ہر گھر کو 15,000 لیرہ دینے کی تیاری کر رہے ہیں، بشمول نقل مکانی کی امداد۔ ہم ایک جامع پروگرام تیار کر رہے ہیں جو ملک کو دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے قابل بنائے گا۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستوں، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔